नमस्कार। जय राधे राधे श्याम राधे राधे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम राधे राधे। এখন প্রশ্ন হলো মহালয়া কি? আসুন এই প্রশ্নের উত্তর আমরা শ্রবণ করি। রাধে রাধে। এর উত্তর হলো পিতৃপুরুষদের সন্তোষ বিধানের জন্য নির্দিষ্ট আশ্বিনের অমাবস্যায় শ্রাদ্ধাদি উৎসবকে মহালয়া বলা হয়। মহ বলতে পিতৃপুরুষদের জন্য উৎসব এবং আলয় বলতে আশ্রয়, যে অমাবস্যা তিথি। जय राधे राधे श्याम राधे राधे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम राधे राधे।